हेलो फ्रेंड, आई एम प्रियंका। वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड, आज আমি আপনাদেরকে উত্তরপ্রদেশের লখনৌর প্রাচীন সরস্বতী দেবী মন্দির দর্শনে নিয়ে এসেছি। এটি হলো লখনৌর একমাত্র সরস্বতী ধাম, যেটা প্রাচীন মুনি ঋষি দ্বারা স্থাপন করা হয়েছিল। এইখানের সরস্বতী মাতা দেবী ভক্তদেরকে নদী থেকে আগমন হয়ে দর্শন দেয়। उत्तर प्रदेश के लखनऊ सब থেকে এটাই হলো প্রাচীন সরস্বতী মাতা দেবীর মন্দির। পুরুষোত্তম নন্দজির দ্বারা স্থাপন করা হয়েছিল এই মন্দিরটি। পুরুষোত্তম নন্দজি কেরলের বশিষ্ঠ গুফায় উনি ওইখানে তপস্যা করতেন। ওইখানে গুফাতে উনি 8 মাস থাকতেন এবং এইখানে উনি 4 মাস থাকতেন। গোমতী নদীর তীরে থাকা প্রাচীন মন্দিরটি ঠিক যেমন ভাবে ছিল এখনো ঠিক তেমন ভাবে বিরাজমান করছেন। আমি আপনাদেরকে মন্দির চারদিকটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। ফ্রেন্ড, এই মন্দিরটি রয়েছে লখনৌতে চকে পাক্কা পুলের সামনে গোমতী নদীর তীরেই। আপনি যে কোনো সময় এসে এই মন্দিরটিকে পরিদর্শন করতে পারবেন। এইখানে যিনি পুরানো ব্রাহ্মণ ছিলেন উনি এইখানের সরস্বতী মাতা দেবীকে গোমতী নদীর তীরে হেঁটে এসে এই মন্দিরে দর্শন দিতে উনি অনেকবার দেখেছেন এবং এখানে লোকেরা এই মন্দিরটি খুবই জাগ্রত মন্দির হিসেবে মানেন। আমি আপনাদেরকে সরস্বতী মাতা দেবীকে দর্শন করাচ্ছি। আপনারা সকলে সরস্বতী মাতা দেবীকে দর্শন করে নিন। আজ থেকে 200 বছর আগে এইখানেতেই মাতা দেবীর মন্দির স্থাপন করা হয়। ওনার শিষ্য এখানে পুজো করতেন, তাই ওনার এখানে ছবি বানানো রয়েছে। গোমতী নদীর কিনারায় মন্দিরটি দেখুন, খুব সুন্দর একটি দৃশ্য। আমি আপনাদেরকে এই মন্দির প্রাঙ্গণে চারিদিকটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। আপনারা প্লিজ আমার ভিডিওটি দেখতে থাকুন। মন্দিরের অবস্থান আমি সমস্ত ভগবানজিকে আপনাদেরকে দর্শন করাচ্ছি। এখানে বিরাজমান করছেন স্বয়ং সরস্বতী মাতা দেবী। আপনারা সকলে সরস্বতী মাতা দেবীকে দর্শন করে নিন। লখনৌর এটি একমাত্র সরস্বতী মাতা দেবীর মন্দির। এইখানে বিরাজমান করছেন রাধাকৃষ্ণ ভগবানজি। আপনারা সকলেই রাধাকৃষ্ণ ভগবানজিকে দর্শন করে নিন। খুব সুন্দরভাবে শৃঙ্গার করানো রয়েছে। এইখানে বিরাজমান করছেন সাই বাবা। আপনারা সাই বাবাজিকে দর্শন করে নিন। সিদ্ধিওয়ালি সাই বাবাজি। এখন চলুন আমি আপনাদেরকে দর্শন করাচ্ছি রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতা মাতাজিকে। আপনারা সকলে রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতা মাতাজিকে দর্শন করে নিন। এইখানেতে দেখুন ওনাদের পদতলে অবস্থান করছেন হনুমানজি। এই মন্দিরের যিনি অধ্যক্ষ উনি কিছু বলবেন। আপনারা দয়া করে ওনার মুখ থেকে এই মন্দির সম্পর্কে কথাগুলো শুনুন। ये महासरस्वती पुरुषोत्तम धाम है। ये 200 साल पुराना, 150 से 200 साल के बीच का है मंदिर। ट्रस्ट बाद में बना, पहले इसका मंदिर का निर्माण हुआ। तो छोटी छोटी कन्याओं के द्वारा पूजन पाठ, वो मेरी बुआ भी है, डॉक्टर बीना शर्मा जो है वो बुआ सास है, उन लोगों को खड़ा किया गया था और सरस्वती माँ की स्थापना है। रामकृष्ण परमहंस के 3 शिष्य थे, विवेकानंद जी, शिवानंद जी और पुरुषोत्तमानंद जी ने इस मंदिर का निर्माण किया था, बनाया था। मतलब देवी प्रसाद शुक्ला जी जो लखनऊ में अंग्रेजों टाइम में म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन थे, उनके द्वारा इस मंदिर की स्थापना, भूमि पूजन हुआ था। फिर पुरुषोत्तमानंद जी ने मूर्ति स्थापित कराई, नाव में बैठ के कन्याओं को लाकर, और आके उन्होंने पूजा की है और उसके माँ सरस्वती की स्थापना। सबसे प्राचीन सरस्वती जी का मंदिर है। उसके बाद में माँ गायत्री का मंदिर है, गुरु जी का नीचे है। उसके बाद में हनुमान जी का पूरा परिवार है, शंकर जी का पूरा परिवार है, हनुमान जी है, और ये गोमती माता का भी बहुत प्राचीन, ये बाद में बना है। जब इसमें लिखा हुआ सन 35 का जब ट्रस्ट बना उसके बाद में, लेकिन सबसे पहले माँ सरस्वती की स्थापना की। और बाकी हर भंडारा पूजा शुरू से सब चलता रहा। जाड़ों में कंबल बटते थे, हम तो बाद में आए हैं। नाना जी द्वारा बहुत कुछ हुआ। रोज भंडारे चलते, वही समय चाहते फिर से आए, और पुरातत्व विभाग द्वारा ये किया हुआ है, पुरातत्व विभाग के अंदर है। और
बाकी सरकार को बहुत जरूरत है कि तो इसके, लेकिन बहुत प्राचीन मंदिर है। लखनऊ का पहला प्राचीन मंदिर है, जो सरस्वती का कोई मंदिर नहीं है। गोमती जी और सरस्वती जी के दो मंदिर बहुत ही प्राचीन है। ये बाद में कुछ स्थापना हाल में, लेकिन ये पुराने प्राचीन मंदिर जो है ये उसी मंदिर के अध्यक्ष हमें सुमन मिश्रा जी, और हमारे हस्बैंड उपाध्यक्ष हैं विजय मिश्रा, हाई कोर्ट के स्टैंडिंग काउंसिल रहे हैं अभी भी। और बाकी इसमें समय समय पर कार्यक्रम होते रहते हैं, जैसे बड़े मंगल हैं, इसमें प्रोग्राम चल रहा है। शंकर जी का भी आ रहा, सावन आ रहा, सावन में पूरा प्रोग्राम चलेगा। सबसे बड़ा कार्यक्रम है कार्तिक पूर्णिमा को नाव बुलाकर, और उसमें 2100 दिया द्वारा सब जितने भी आते हैं दर्शनार्थी दर्शन करने, सबके द्वारा वहाँ पे दीपार्जन किया जाता है गोमती नदी में नाव पे बैठकर। उसके बाद में फिर भंडारा होता है, भागवत होती है, भंडारा होता है। सारे काम सारे मुख्य सारे 150-200 साल पुराना मंदिर है। ये रामकृष्ण परमहंस के 3 शिष्य विवेकानंद, शिवानंद और पुरुषोत्तमानंद जी द्वारा बनवाया गया है। पुरुषोत्तमानंद जी वशिष्ठ केरल के रहने वाले थे और वशिष्ठ गुफा में रहते थे। वशिष्ठ गुफा और अरुंधति गुफाएं, दोनों गुफाएं हैं ऋषिकेश के बद्रीनाथ रोड पे 22 किलोमीटर दूर कम से कम, वहीं पे ये वशिष्ठ गुफा बनी हुई है। इसमें 8 महीना गुरु जी वहाँ रहते थे और 4 महीना यहाँ रहते थे शुक्ला घाट पे। ये हमारे ससुर के नाना के द्वारा बनवाया गया हुआ। देवी प्रसाद शुक्ला जी लखनऊ में म्यूनिसिपल बोर्ड के अंग्रेजों टाइम के म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन रहे, उनके द्वारा स्थापित हुआ है ये मंदिर। और इनका शुक्ला इंटर कॉलेज भी है, शुक्ला घाट भी। ये यहाँ पे 33 बीघा जमीन पे ये है। बुद्धा पार्क, पतंग पार्क, इस सब इसके प्रांगण में। और गोमती नदी के तट के किनारे इन्होंने मंदिर बनाया था। खुद देव प्रसाद शुक्ला जी भी यहाँ रहते थे। यहाँ इस समय खाना पानी हर जाड़े भर कंबल बटते थे और हर दिन यहाँ भंडारा चलता था, प्रतिदिन यह ऐसा होता। उसके बाद उनके ना रहने पर थोड़े वो हो गए। उसके बाद विजय मिश्रा जो अध्यक्ष जी हैं और सुमन मिश्रा हम अध्यक्ष हैं, वो उपाध्यक्ष है विजय मिश्रा जी। और अब हम लोग इसका संरक्षण कर रहे हैं, देखभाल इसकी कर रहे हैं। और इसके लिए बहुत कुछ ज़रूरत है, ये जबकि उसमें पुरातत्व विभाग के अंदर भी है, काफ़ी सालों से पुरातत्व विभाग के अंदर आ चुका है। और लेकिन इसकी तरफ सरकार का भी कोई ध्यान नहीं था। और ये सबसे सरस्वती माता जी की जो प्रतिमा है वो तो बहुत सबसे पहले प्राचीन है काफ़ी, और सन 35 में जब ट्रस्ट बना है तो उस ट्रस्ट के अंतर्गत है ट्रस्ट है जो है, और बाकी देखभाल करनी है। और माँ सरस्वती जो है साक्षात रूप में है, समझ लो। और गुरु माँ यहाँ तो लोग ये भी कहते हैं कि जो पुजारी जी ने देखा इनसे पहले वाले में कि गुरु जी उनको एक प्रक्रिया आती थी, वो पानी के ऊपर से चल लेते थे, उनको योग था, योग साधना आती थी। तो अभी भी कुछ लोगों ने देखा है कि ये गोमती के किनारे से ऊपर से चल के आते हैं, माँ सरस्वती जी की पूजा करते हैं, उसके बाद में ये पूजा करके इधर से चले जाते हैं। फ्रेंड, এইখানে বিরাজমান করছেন পুরুষোত্তম নন্দজি বাবা। আপনারা সকলে বাবাজিকে দর্শন করে নিন। বাবাজির দ্বারা স্থাপন করা মন্দির। চলুন আমি আপনাদেরকে উপরে নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখতে থাকুন ভিডিওটি। বাবাজি এখানে সে থাকতেন এবং মন্দিরে খুব যত্ন সহকারে পুজো অর্চনা এবং দান ধ্যান করতেন। এইখানেতে সবসময়ই ভান্ডারা করানো হয় এবং এইখানেতে প্রত্যেকটা ওকেশনে পুজো খুব যত্ন সহকারে হোম যাগযজ্ঞ করা হয়। মন্দিরের প্রাঙ্গণ আমি চারিদিকটায় আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। এইখানে বিরাজমান করেছেন সরস্বতী মাতাজি। আপনারা সকলেই সরস্বতী মাতাজিকে দর্শন করে নিন। এইখানে দেখুন খুব সুন্দর একটি ঝান্ডা লাগানো রয়েছে মাতাজির মন্দিরের চূড়ায়। ফ্রেন্ড, এই মন্দিরটি বানানো হয়েছে তাজমহলে যেই রকম পাথর রয়েছে ঠিক সেই রকমই, সেই পাথর দিয়ে এই মন্দিরটিকে বানানো হয়েছে। আপনারা দেখলেই বুঝতেই পারবেন এখানকার পাথর দেখুন খুব সুন্দরভাবে ঠিক যেমন ভাবে বানানো হয়েছিল এখনো সেই রকমই রয়েছে।
ব্রাহ্মণ যেখানে পুজো করছেন, আপনারা সকলে মাতাজিকে দর্শন করতে থাকুন। এখন সন্ধ্যে আরতির সময়, তাই এখানে পুজো পাঠ চলছে। আমি আপনাদেরকে মন্দিরের চারদিকটা আরেকবার ঘুরিয়ে দেখাবো, এখানে সমস্ত মন্দিরকে দর্শন করাবো। এখানেতে দেখুন, মন্দিরের যিনি অধ্যক্ষ, উনি এখানে পুজো করছেন মাতাজিকে। উনি এখানে নিজ হাতে পুজো করেন। ব্রাহ্মণজিও পুজো করছেন। দেখুন এখানে বাবাজিকে এখানে আরতি করছেন, আর মন্দিরের চারিদিকে সমস্ত ভগবানজিকে আরতি করেছেন। আপনারা সকলেই ভগবানজিকে দর্শন করে নিন। এখন আমি আপনাদেরকে মন্দিরে সমস্ত ভগবানজিকে দর্শন করাচ্ছি এবং তার সাথে সাথেই সমস্ত ভগবানজির আরতি দর্শন করাচ্ছি। আপনারা প্লিজ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। এইখানেতে বিরাজমান করছেন মাতাজি এবং শিবশঙ্কর ভগবানজি। শিবশঙ্কর ভগবানজিকে দর্শন করে নিন। এখানে শিবশঙ্কর ভগবানজির সমস্ত পরিবার রয়েছে। আপনারা সকলে আরতি দর্শন করতে থাকুন। এটাই হলো লখনৌর একমাত্র প্রাচীন সরস্বতী দেবীর মন্দির। চলুন আমি আপনাদেরকে আরো দর্শন করাচ্ছি ভগবানজিকে। রাধাকৃষ্ণ ভগবানজিকে আপনারা আগেও দেখেছেন, আমি আরেকবার চারিদিকের ভগবানজিকে দর্শন করাচ্ছি। এখানেতে দেখুন আরতি চারিদিকে এখানে হচ্ছে। এই মন্দিরেতে আগেও যেমন দান ধ্যান চলতো, ঠিক তেমনই এখানেতে সবসময় এইরকম ভাবে দান ধ্যান চলে আসে। প্রত্যেক মঙ্গলবারেতে এখানে ভান্ডারা করা হয়, শনিবারেতেও এখানে ভান্ডারা হয় এবং প্রত্যেকটি ওকেশনে এখানে খুব সুন্দরভাবে মন্দিরটিকে সাজানো হয় এবং গরিব দুঃখীদেরকে দান করা হয়। রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতা মাতাজির আরতি আপনারা দর্শন করে নিন। ओम आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रूप दोष जाके जापे, अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवी रघुनाथ बटाए, लंका जारी से आशु दिलाए, लंका सुकोट समुद्र शिकार, जाति पवन सुत वारन लाए, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण बैठ बताल तोरि जमकारे, अहि रावण के भुजा उकारे, बाई भुजा सुर संगा, दाहिने भुजा संग जन धारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 मान उजारे, कंचन तार कपूर लौचाए, आरती करते अंजनामा, हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पार, रंग विदंत किए रघुरा हैं या लड़की वाले हैं, वो अपना यहाँ शादी विवाह अगर करना चाहें तो यहाँ जो भी सामान है वो उनको उपलब्ध करा दिया जाता है। बाकी अपने नाते रिश्तेदार जो भी हो 10-20, वो अपने खाना और रहने बहने की सब पूरी व्यवस्था है, बाकी सब यहाँ व्यवस्था है। ফ্রেন্ড, আমি আপনাদেরকে পুরো মন্দিরটি ঘুরিয়ে দেখিয়েছি। আপনারা যদি উত্তরপ্রদেশের এইরকমই হিস্টোরিক্যাল প্লেস এবং আরো সুন্দর সুন্দর মন্দির দেখতে চান, তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আজকের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে, ভিডিওটিকে লাইক দিয়ে দিবেন।